nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye k'a dɔn ni ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ inshallah k'a ni sababa bɛɛ o kumana kunnafoni an sigi kun don sɔɔni bɛɛ an bɛna don a kɔnɔ banaw garisɛgɛ maa kɛ min o b'o sɔrɔ wa kɔfɛ ni ala sɔnna ma nɛgɛjuru n'a bɛ se ka labila cogo min n'o y'a sɔrɔ waati ma taa kan don an bɛ nɛgɛjuru labila ni cɛ o tɛ siga t'a la an b'a dugu jɛra Gawusu Keyita Gasɔn ni fɛ ala j'i ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Cameroun 2022 an balimaw kobaw bi mɛn u ti kɛ nka n'u ye kɛko kelen min kɛ u bi mɛn ka lakali arajo Nura FM wulila a deliko la tugun ka ye kobaw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan aw k'a dɔn anw ka wuli ka jɔ n'an ka cɛsiri bɛnbɛn o de ma o de siratigɛ la aw bɛɛ lajɛlen ka hakili to a la Coupe d'Afrique min n'o bɛna taa n'o ye CAN Cameroun 2022 arajo Nura FM a bɛ ye a cɛmancɛ la sabu ndolan bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ ta ka fili fiɲɛ fɛ k'a bamayɛlɛma todunkan cɛɲi la ni k'a lase aw ma a cɛ jolenw bɛ arajo Nura FM bolo minnu kɛn bɛ k'u labɛn o kama yalisa aw bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogo min na k'a daminɛ janvier kalo tile 9 ka taa kuncɛ février kalo tile 6 la équipe 24 a bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ yalisa min ye jɔnjɔn kelen pewu ye n'o ye kupu ye o bɛ se ka taa ka di u ma cogo min anw kɔni bɛ ala deli Nura FM na kupu in ala k'a don Bamaliba o garisɛgɛ la Coupe d'Afrique des Nations e de ye jagokɛla ye n sɔn tɔgɔ n k'i sɔn jamu Nura FM kelen bɛ ka kɛnɛ dayɛlɛ aw bɛɛ lajɛlen ye maa minnu bɛ fɛ i ka ye kɛnɛ in kɔnɔna na a y'aw hakili to a la aw bɛ se ka nɛgɛjuru kongo 76 33 43 03 butigibatigiw jago de b'aw bolo fɛn wɛrɛw de bɛ aw bɛ fɛ min ka lakodɔn Nura FM k'a dɛmɛ a ka nin baaraba in na wele bilalen don aw bɛɛ lajɛlen ma an balimaw a y'aw hakili to a la ye Coupe d'Afrique daminɛ siga t'a la radio Nura FM a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri o bɛnbɛn aw k'a dɔn nin de ma o de siratigɛ la ndola bɛɛ aw k'a dɔn Mali bolo Mali bɛ ka wuli ka jɔ ani cɛsiriw kɛ bɛ ka seligu melegu ndola bɛ jɔ nin bolo a bɛ aw k'a dɔn min ye Gawusu Keyita ale tɛ maliyɛn sa wa a bɛ Mali Gawusu ye jumɛn maliyɛn don e dun b'a fɔ a ye c'est maliyɛn don kɛ ndola bɛ Gawusu bolo Gawusu ye aw k'a dɔn ndola ba de bɛ walo k'a yɛlɛma k'a di Yusu ma Yusufu y'a bila ka taa di Yaku ma Yaku ale y'a bila ka taa di Tunduru ma Tunduru ye jɔni ye aw k'a dɔn o munumunu na ni ndola Jibiri kɔni maa ka suru cogo min ballon yɛrɛ fana bɛ taa k'i to ten ni hɛrɛ wa ni hɛrɛ Jibiri aw k'a dɔn ndola tilala la nka ala farala kan ndola bɛ jɔni bolo bɔ a kɛrɛfɛ o de bete ale ye munumunu ni ndola ye k'a di min ye Kane bɛ munumunu ni ndola ye ka ndola jamba de bila ka na di jɔni a y'a di kɔrɔkɔrɔkɛ Mamadu Mayiga o ye voilà a kana ɲinɛ dɛ kunnafoni jɔnjɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ Coupe d'Afrique kɛnɛ kan k'a ta sun kɔrɔ arajo Nura FM bɛ yan aw ka bila la nin ntolan dumanba in ka to k'a lamɛn sanga ani waati yɛlɛ mugɛ ni ka tila ka balontan duman lamɛn a fɔ ko Nura FM an ka dugawu kɛ ala ka kalo tile 9 ala k'o jira an na a kuncɛ don kalo tile 6 n'o ye février kalo ye Bamaliba an n'an ka jɔnjɔn bɛ se ka na cogo min na yarabi a ma amin yarabi la ni sankura n'o daminɛna ni gafu jɛman ka ti a kusa kosɛbɛ a b'a na o ye ka nin minɛ sa o ye k'o min n b'a min kɛ nka Adama b'a fɔ ko k'an ka téléphone ko k'o to i bolo e k'o lajɛ awɔ kɛ a m'a si k'o la kan ka dugu jɛra i b'a ka téléphone kelen i bɛ k'o lajɛ tiɲɛ na i tɛ hakili sɔrɔ a bɛ dugu jɛra a bɛ lajɛ cogo min a bɛ lajɛ ten awɔ parce que ne ta 11 ici Gafure ta 11 ici e ko cogo di a ka ɲi a ka ɲi parce que ne Keyita san jara dɛ kosɛbɛ san jara ala ka sija ni kɛnɛya d'i ma yarabi ma Aïda ala ka sija ni kɛnɛya di anw ka Aïda fana ma wallahi Bernard Tapi maa o maa min de bɛ k'an dɛmɛ o y'a kɛ u yɛrɛ ye punya antɛnɛmuso n'o ye tanti Aïdaratou Traoré awɔ an bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ fo Kalaban kulobilenni na kosɛbɛ ko a Traoré nɔgɔ aw k'a dɔn min ye Gawusu Kalilu Berete ala kisɛ lala ni a b'i den belebele in maa min don n'a ko n ko a bɛ layidu a b'a timɛ Gawusu ye layidu timɛ a kɛra layidu fɛn fɛn tɛmɛna ni Gawusu Kalilu Berete ala kisɛ lalabi a y'a timɛ a kɛra n hakili b'a la san daminɛ min ye salon ye awɔ a ye n wele kosɛbɛ a ko n ma ko karisa ka di n ye min ye aw k'a dɔn tungaranke ani gafe n k'a solona don kosɛbɛ a kɛra groupe o bɔlen kɔ n y'o di Marikana Lilayi Kana law kosɛbɛ
nga Nura FM yinga arajoyi akuti wa Nura FM ba deme nyeche funi desera wallahi akirati aya fo chugo mi kosobe aya kiti wallahi ni aw mogo fen fen sera la labima na mogo fen fen kun sera la labima kala kise kun bi chesiri est-ce que yamulo basmola kala kise ko tungarange ani gafe kosobe ako mba deme awo ako karsanga juli di san kono anga 2021 banyo afa kosobe ngama ngola la ni abide kala kise yere ka laje abana min be kuife ka Nura FM deme nay awo aw nga nin kɛ ka to k'i kumakan bɔ k'i ka numéro di mɔgɔw ka se k'i la kodɔn hali bi est-ce que a fɔ n ye kosɛbɛ a ko ayiwa karisa baasi tɛ ni ala sɔnna a ma awɔ an bɛ san bɛɛ kɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ 2021 wallahi miliyɔn 1 tiɲɛ ne y'a d'aw ma a kɛra kalakisɛ e ɲɛnama tali da n ko kalakisɛ n ko baasi tɛ ɲɛnama tali da n'a ɲɛnabɔra waati min n'a sarala waati min awɔ baasi tɛ ni ala sɔnna nka anw b'a daminɛ kosɛbɛ anw ye lalabi kan sɔrɔ a y'a kɛ awɔ a ka numéro bɛ di kosɛbɛ a ka fɛn bɛɛ bɛ di nin ye tiɲɛ ye n dɔgɔya ni lala ni a b'i den yanni a ka taa kɔnsera a ka kamalenni dɔ bɛ yen n sigilen don salon kɔnɔ an bɛ baro la awɔ a ko a ma ko alimami den k'a ye taga na i ka ɲɛfɔli kɛ n ye minnu sarala ani minnu ma sara kosɛbɛ est-ce que lala ni a b'i den a y'a fɔ awɔ a y'a sɛbɛn kaye kɔnɔ tiɲɛ a ko Nura FM ka miliyɔn 1 o bɛ yen a bɛ yen alimami den n'a bɛ lalabi kɛrɛfɛ a y'a ɲininka ale ye seere ye kosɛbɛ alimami den bɔra a ye kalanw kɛ ka kalanw kɛ a nana se yɔrɔ dɔ ma ko arajo Nura FM a k'i jɔ ye i jɔ ye a ko n terikɛ ne ye hɔrɔn ye dɛ kosɛbɛ a ko ne ye kan kelen tigi ye dɛ wallahi o don n bɛ min f'i ye ne de y'a fɔ wa n b'a kɛ wa k'a fɔ n y'a fɔ n da la dama tɛ dɛ abada n y'a fɔ ka tila ka don k'a f'u ye juru de bɛ n kan na a y'a sɛbɛn kosɛbɛ ni juru de ye ne la lalabi y'a fɔ a kɛra ala y'i to a ka masaya a ɲɛnama tali da a bɛ taa don min kosɛbɛ n'a bɛ taa a ka taama na ka taa seliw kɛ awɔ a ko karisa n bɛ taa ka na kosɛbɛ ni n nana ni ala sɔnna a ma min ye i ka wari ye n b'a f'u ye u k'a d'i ma a banna est-ce que ala y'i to a ka masaya la ɲɛnama tali da lalabi taar'i da kalakisɛ tali da lalabi ma segin ka na bilen abada tununa n dɔgɔ ne anw ye layidu de ta a taara an ni lalabi de kumana kosɛbɛ ne ni lalabi de y'a fala ni ɲɔgɔn a cɛ kɛra mais ala barika la a y'a sɛbɛn kaye kɔnɔ alimami den bɛ yen awɔ lalabi taalen tile 40 ni fɛnw tɛmɛnen ka ban kosɛbɛ ni mamadu tora baro la serifukɛ n'o ye hayidara ye n'a tora kuma na wari ko kuma in nana kosɛbɛ u ko baasi tɛ k'a bɛ yen awɔ juru bɛ yen sunkalo fana t'a dɔ tun bɛ yen a ko a b'o sara kosɛbɛ n ko yafar'o kɔ kosɛbɛ a kɛra ko juru bɛ yen miliyɔn 1 ko ni ala sɔnna ɔ baaraw mana daminɛ awɔ an b'a sara kosɛbɛ ne ko n ko baasi tɛ an tor'o la ka t'o la ala nana n'a ka masaya ye 2021 ne m'a jɔ ayi n ko n t'a jɔ lala ni a b'i den ye fɛn kɛ min ka girin ni miliyɔn 1 ye kosɛbɛ n dɔgɔ ne 2021 banna kosɛbɛ lalabi an bɛnna kɔntara min kan awɔ Gawusu Kalilu n'i b'i da yɔrɔ ala k'i da yɔrɔ nɛma yarabi ama i ye kan kelen tigi ye a kɛra i ye hɔrɔn ye i ye layidu tigi ye awɔ ne Mamadu Sebalamini n y'a kɛ n y'a f'i ye an y'a kɛ i y'a fɔ k'i b'a kɛ n b'a dɔn n'i kun ma taa ɲɛnkuma y'a sɔrɔ i y'a kɛ wallahi ɲɛnkuma y'a sɔrɔ i ye fɛn kɛ mun ka min girin tɛ nin si ye wallahi wallahi suma wallahi kosɛbɛ lalabi ka miliyɔn 1 a ko an ka nin baara in kɛ baara in bɛ ban bi a banna depuis le 31 a miliyɔn 1 an jɛra kosɛbɛ a kɛra an yafara ma fu lahara fu lahara awɔ kosɛbɛ a suma o miliyɔn 1 u kana segin an ni maa si ma kuma ayi mais an jɛra an jɛra awɔ kosɛbɛ an jɛra kɔ ɲɛma y'a fɔ cogo min na ala ka Gawusu dayɔrɔ nɛma ami ami ala k'a fara silamɛsiw kan yarabi mais ni ala sɔnna a ma an fana bɛ layidu min ta Nura FM an tɛna ɲinɛ lalabi kɔ abada awɔ nin kɔni ye baara dɔ bolo dalen baara in baara 2021 kosɛbɛ mais o tɛ anw ɲinɛ lalabi kɔ abada baara in kɛra bɛn kɛra min kan a n'a fɛn bɛɛ anw jɛra kɔ kosɛbɛ wallahi wallahi awɔ o tuma ala k'a sara a ye ami ala k'a bila i bin jani na yarabi ama ala ka lala ni a b'i den ala k'a dayɔrɔ nɛma yarabi ala ka fara silamɛsiw kan ami ami ɔ ɲɛnama tali donc da an bɛ fɛ ka nin
de fo mo ka famia min ya awai ka do ni do mi nu mo lala ni abi kuma ka me aka famia ya fe damene na no te wole lu keraw do ya jira na karsa awala la bi kuma ka min be aya jo awo bi aw ka de do kuma kan kala ne gongo ayi kuma kan be awo kuma ka inde do wa aw mulu la bibi amata roshi to kuma la ka daro ne ma kuma kan ngakele nyama ni yoro la fuli ne tanu ni be si era di ma jaranye o sabuke mamu mu se kan baran ka aketa nyama fuli ne tanu be si ima ko soba yi ma yi mamu ka fo ko apele me ka nafulo ko obla dien fin be wa ere ba ira ka fo nafulo na tugu na abetati wa mo ko imana al milliard tan ko suro jamana ko na la dondo ibiti da ka milliard tan tu ko fe nyama o strategie la ka nyana ma ya ko na la yi fe mo ko ni ko la ko ko soba o nafuli sigatala ima nafulo bla dien fe fudi wallahi ala ka ni sababa bla nafulo mbi bon na so ti fu yendo awo la vie mobile pay fandar mi flane be bula ko no gawsu ade adomi ne ma fa yen gba diango abada o make groupe belebele mi bla le flane la ni abide de adama akera aso wata oni wa mugon o te konti ka ba barika lai aso ni ndara na nyo ezo akontere ke che nyo ble ne do de ko be so papa karsa ay na ndi kasama abana wode be ni gawsu che eski fokata sa daro la ba wallahi ko mana bi bi de sirambi ni voli manawi ka famia li sura ka famia no ko mana sa ka fa ambata ambita wana ambita ambisi na funi awai da bise be ngono sebe min nangwa makulle ni panda ale ansiki kuyi min awai do musa sayon kamara no ko ka fo ale de kumana kumana sebe ngono sebe min nangwa makulle ni panda musa sayon ayajira ka fo min awai do fanga min be anguna bi nangwa mako transition ndoko sanduru o de koni oye benga min jira la ka fo ko assise national dairy fondation oui ANRI min la nyini sigatala ako election min be no election présidentielle sigatala awai do akoni bulu darawo min yesediawo Union européenne politiquement beba do awai do ANR koni awai do aleka wulika joko nana adirla ka foni ala sona ma san 2021 2022 2023 2024 2025 2026 janvier awai do ni ala sona ma élection présidentielle oui gate do yele la da wila sugala da wila de benekije ma jara de au janvier 2026 ya haula akuma cara koi Allah hakimu ako kola sa ni nyesebe minni aweka do ashimi na ka chedeu ni ANR mugo no ye assise national dairy fondation wuli ka jo mingi ka 7 mi takata di aweka do CDAO mugo no afo ni CDAO ka ko ke balaka wuli ashima korashi ko ni jete mineke ibai ka fo minni kala ta no wuli ko assise national dairy fondation aweka do oko ni sigili sinve minni délégation belebele o bora en faire délégation kuma mami bulu o de awai do Ablaye Diop o de be o kofo Ablaye Diop ale ministre no be wule ko ministre des affaires étrangères ani awai do coopération internationale Ablaye Diop koni wuli la kalo kle bisaba ani kele ndoko ki kunda dugu kan dugu mimbe na wule ko akara ni akara kofo be ko ajo ko fika dugu kofo Gana boy akika do ka fo atato akele de koy ayi seben de ba de kumbe akamangoro no be awai do anga karata wati no be kurun garam no bu kofo o de kumbe abulo ako stratigala ni je tumene kay ba ka fo transition awai do ko ka gun ka pousser ka ta gun awai do sanduru ko ni de ye fenye femini awai do o be akono élection présidentielle o be labe ni ala sona ma janvier kalo san 2026 awai do ka fo ka bi labe corona na musa sa on gabara da wula sungala ma ye ko min assise nationale de la refondation o min no kera na damele na on fait kalo klita ani kele no e décembre kalo ka ta kunje kalo kli bisabala no ye décembre kalo kele no ka do ka fo wuli ka joni kesiri kera fenda ma no fe kuma kera o bela jirika o de stratigala koronu gram mimbe ni awai do baro bani ni transition ya ta kabla bala o be sanduro o bo de kofo abi damele janvier kalo san 2021 et san 2022 no ye awai do kuna shinte 1er janvier o bien le 3 o pala sa sanduru anyo ko ni damele sa atoye sanani ani awai do kalo tani kile ani kile muga ani golomvla boy ni ngonna la daga be wulite do bu gaji
cikan ndogo burama bide kana sa bidon mina ko bima ni ya fara nyanga abina fo minya aweka do sanworo ani kalo tani shegi odo ko ni wuli ka joni chesiruwe min ngoni be na buluda parce que ba ya jira ka fo minya aweka do ina fo ajira la tuumi ngoni bi talike minga négociation ni femoro be lala uluna boku kono ga l'indépendant ko ni ya jira ka fo assise national kene kan kuma ka minun fora gouvernement ye bara kene aweka do kuma ka unde ko ni ya laje gouvernement ye aweka do sebendo uchi ka bla bololo same ajira ka fo ko minya aweka do ningo bela jile ko ni wati nun ko nana ko bi ke so biye fenja mambe ni ngoni ka ga bala para kere ni ala ango politique bunago anango seria sumbo anango take da bo nu aweka do ulu chama be elmaru kanga do ukonnana o temene ngo ka boy minya aweka do anga legislative ani referendum anyona chama ulu be kanga la bara nzo na maso o be kanga la bara o temene ngo ka boy ni mbike so buye minya aweka do constitution o fana aweka do obilaje minya loi electoral kala taw aweka do bisema aweka do seria minunga ulu fana kanga laje organe unique de gestion des élections o fana bara o kanga laje minya aweka do loi organique mimbe na be cour constitutionnel na bo fana ko fo o cour constitutionnel sala sumbai ka seria dowe o fana kanga laje parti politique ka charte bi tabulo minga ndoko fana fenye femini o kanga laje ni ni mbe fara nywanga e bai ka fo loi mimbe no bi talike aweka do député o ka loi ka olu kan ga lajɛ sariya wɛrɛw bɛ yen min bɛ tali kɛ sena mɔgɔw ka sariyaw kan olu fana kan ka lajɛ min ye awɛ ka dɔn kalataw bɛ labɛn cogo min n'a kan ka kɛ awɛ ka dɔn kalataw ye minnu bɛ machine baaraw ko fɔ n'o bɛ sécurité électronique ko fɔ o fana kan ka lajɛ nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Bamakɔ y'a jira k'a fɔ kalataw kɔni ka se ka labɛn condition damadamaw de bɛ yen f'olu ka ɲɛ sɔrɔ kelen min ye lakana ye o ka se ka sabati o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɛ ka dɔn accord min bɛ yen pour la paix ani réconciliation o larawele kɔ ka ban o ka se ka bila baara o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye an ka cakɛdaw ye an'an ka service da caman bɛ yen a bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa u bɔ yɔrɔw la sabu jamana in n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ awɔ i k'a dɔn kabi waati tɛmɛnenw na dugu dɔw bɛ yen nɔgɔ baarakɛyɔrɔw tɛ yen baarakɛlaw tɛ yen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'a lajɛ anw ka deflation maa minnu bɛ yen n'o ye réfugiés ye minnu bolila ka b'u ka dugu ka taa dugu wɛrɛ la ka t'u u yɛrɛ ni makara olu fana ka sigi ka na u ka duguw la o bɛɛ ye fɛn ye fɛn min ni awɔ i k'a dɔn o kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na nɔgɔ n'an ko an b'a madabi a ka ca dɛ k'a fɔ terikɛ b'a ko a ko n'i ye nin bɛɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn calendrier min bɛ yen n'a bɛ kalataw ko fɔ décembre san 2023 min ye an ka conseillers n'an ka tɔ minnu bɛ yen maires n'a ɲɔgɔnna caman olu ta kan ka kɛ san 2023 san 2024 min ye législative ye awɔ i k'a dɔn ale ni sénatorial n'o ye sénat mɔgɔw ka wuli ka jɔ ye o fana baaraw olu kan ka kɛ san 2025 i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ o kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen san 2026 a janvier kalo min ye awɔ i k'a dɔn élection présidentielle o baaraw fana kan ka kɛ parce que b'a ko a ko n'i ye nin bɛɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ cadre d'échange pour une transition reçue nɔgɔ olu kɔni kun ma sɔn ka taa asili kɛnɛ kan wa nin ko min filɛ nin ye n'a kuma fɔra olu kɔni ko ko petu u ma sɔn a ma bi u ma sɔn a ma sini o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye maa minnu ye bolo n'o bɛ accord d'Alger la olu fana ko k'u ti sɔn a ma nɔgɔ nin ko in kɔni ye min ye ni Ala sɔnn'a ma i k'a dɔn min kɔni taara di CEDEAO la o de ye nin ye wa ni Ala sɔnn'a ma ni min bɔra a kɔnɔ don n'a nataw la an n'a lase fasodenw ma u ka faamuyali sɔrɔ a la Fadiri filɛ Musa Sayon Kamara ale ka bidon bɔli awɔ i k'a dɔn l'indépendant an b'o kɔnɔ bi nɔgɔ siga t'a la ɲɛmaa mun ye indépendant maaw foli a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ info matin ne b'ale sama ka gɛrɛ na maa mun kuma don a kɔnɔ o de ye fulakɛ n'o ye Siguba Siguba a ko mun ye fɛɛrɛ ni hakilina mun n'o taara mun ye filandila fanga n'a bɛ transition ko fɔ o kuntala janya la i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na mun ye parti politique caman kɔni kɛlen bɛ nin waati in na Madame Kaloga Awa Jalo an b'a fɔ nin waati in na ko a Jalo Fatima a ko mun ye parti politique caman kɔni kɛlen bɛ ka Guwara kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ da dusu tɔɔrɔ don kosɛbɛ nin waati in na sabu ka waati mun n'o dira ko transition fanga ye ko a kana ban ka bɛn waati mun kɔnɔna o ma Siguba a ko yanni mun ye CEDEAO maaw yanni olu k'u ka lasigi kɛ don n'a nataw la ko mun y'an ka jamana gouvernement kɔni bɔlen filɛ ka hakilina mun ni k'o ta ni ye k'a yira k'a fɔ ko mun ye san 5 i ye k'o bɛna fara mun ye transition o kɔni o kan ɲɛma a kɛra sababu ye ni ka ɲuguɲugu caman ni k'o sɛbɛkɔrɔ wuli o siratigɛ la mun ye parti politique caman bɛ yen fo ka taa fara mun ye jateminɛlikɛla caman kan olu y'a yira k'a fɔ ko nin baara mun don o bolodalen filɛ nin ye jamana marabagaw fɛ ko dɔwɛrɛ tɛ koyi ko dansago yɛrɛ de don koyi ko dansago yɛrɛ de don Fatigɛba ka fɔra min ye Siguba ye a ko san 5 ko o de dira nin waati in na k'a fɔ k'o bɛna fara mun ye transition o kan i n'a fɔ i da don a la mun ye Nana Ado Akufo den kɛrɛnkɛrɛnnen n'o b'an ka ministre Abdoulaye Diop ko fɔ ale taara o cikan kɔni ni k'o lase Nana Ado Akufo ma n'ale yɛrɛ CEDEAO ɲɛmaaba ye
ye ka fatigaba ka fɔ la a ko kabini mun ye nin miirina nin hakilina mun n'a talata Assisi kɔfɛ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye parti politique dɔw bɛ yen fo ka taa fara mun ye maa caman kan u kɛlen bɛ ka muruti fari ni ka a boloda o siratigɛ de la ɲɛma an b'a la n ko mun ye an ka bɔ kɔrɔdɔsi i b'a ye k'a fɔ hali bi dɔw kɔni bɛ ka taa a tɔ la o siratigɛ de la maliden dɔ bɛ Faransi nin waati na ale mun yɛrɛ ye ji kɛ butɔn na ni k'i da kɛnɛ kan a bolila mun ye moto taxi kɔrɔ ka taa kɔsɔ dɔ de cɛma Hubert Kulubali a bɛ Faransi bi fatigaba ko a bɛ Faransi ne hakili la tun fɔra ko a n'a ka cɛ bɛ kɔnɔwari ɲɔgɔn fɛ o Hissène Botia ayi cɛ in kɛ Karimu Keyita ne kun y'o mɛn a kun fɔra ko a bɛ kɔrɔ a taara i yɛrɛ sɔrɔ Faransi yan ninnu bɛ taa yen koyi ale t'a bɛ Mali ko la hali bi ka boli biribiri ala cɛw dalen bɛ kaso la ale bɛ boli la mɔrɔ bisimila a ko mun ye cɛma Hubert Kulubali Hissène Boti filanan ta ale wa Kulubalilaka don ale kɔni y'a jira k'a fɔ Kulubali la ko nin waati na Kulubali ko maa minnu ye fanga kɔni ni ka a dafiri Kulubali ka fanga k'a dafiri k'u bɛ fɛ ka mun ye fanga ni ka a jaso de o tɛ fɛ k'a bila cogoya si la ko ne ko k'a Kulubali k'a Kulubali a ma bali na o bɔlen kɔfɛ i n'a fɔ i da don a la cogo min na jɛkulu parti politique taara fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye jɛkulu min n'an k'a ma cadre d'échange les partis regroupement les partis politiques pour une transition réussie au Mali ni u ka maa dɔ bɛ yen n'o de ye Zumana Ci Dunbiya ale yɛrɛ wasadenya kɛ jamana in kɔnɔna la ka tɛmɛ ale fana kumana koyi y'a jira k'a fɔ ko nin miirina mun ta ale filɛ nin k'a fɔ k'u ka san 5 k'o fara transition kan ko fɛn dɔ k'u tɛna jɛ n'a ye bi wa k'u tɛna jɛ n'a ye sini mun ye Zumana Ci Dunbiya a ko olu miiri la olu hakilina la ko mun ye sigikafɔ mun n'o baaraw kun boloda la ko kuma kun bɛna fɔ o kɔnɔ la baabu kun bɛna kɛ o kɔnɔ baabu mun n'o ma kɛ dialogue national inclusive o kɔnɔna Zumana Ci Dunbiya a ko olu y'a jira a mɛnna k'a fɔ ko sigikafɔ mun n'o boloda la ne sigikafɔ in kɛra ko o ko de mana bɔ a kɔnɔna la bɛn mana kɛ fɛn fɛn kan k'olu t'a lakodɔn bi wa t'a lakodɔn sini wa k'u tɛna baara kɔni kɛ n'a ye Zumana Ci Dunbiya mun ye IBK ka maa tɛ wa parce que i b'a ka fɔ hali bi a ko kibaruyaw kɔni sɔrɔla diplomate ba dɔ yɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko mun y'an ka jamana marabaaw u ye nin miirina mun ta ne ta transition kuntala jɛnya ko ka kɛ san 5 ye ko ɲɛma ko siraw de don sira mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka sigikafɔ na ani siraw maaw ni ɲɔgɔn cɛla o la ko n'o tɛ k'a fɔ ko siraw maaw bɛ na tɛmɛ san 1 kan k'o ye fɛn ye ko a fana bɛna maaninfinw kamana gan parce que i b'a ka fɔ hali bi a ko mun ye Mamudu Ture ye nin waati ko mun ye sigikafɔ mun n'o bolo dara ko laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ koyi ko transition ko dɔ ka fara a kuntala jɛnya kan ko laɲini kun ye o dɔrɔn de n'o tɛ ko kura foyi ma kɛ sigikafɔ in kɔnɔna la mun ko mun n'o ma kɛ ka tɛmɛ ko mun ye dialogue national inclusive deni ko o bɛnkara o fɛn mun kan o de kun kan ka taa ni ka baara kɔni kɛ n'o ye o bɛ na ta mun ye hali bi RP mɔgɔw o tɛ Lajiburama ka mɔgɔ ye wa o kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye fɛɛrɛ dɔ kɔni taara ni sigikafɔ in na o de ye mun ye masakɛ ni a sigira n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a sigicogo ma ɲɛ walima n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ ka baara kɛ baara mun n'a bɛ jamana kɔnɔdenw k'u tɔɔrɔ ko mun ye jɛkulu dɔ bɛna sigi sen kan o jɛkulu in bɛ sina k'a ta ten jaso ka wuli ka bɔ yen mun ye RP maaw ko k'olu t'olu fɛla ko ye koyi k'olu fɛla ko t'o ye bi k'olu fɛla ko t'o ye sini ko k'o sabu kɛ k'o bɛ kɛ sababu ye ni ka an ka jamana sara sunbaw ni ka a sɛbɛkɔrɔ fɛgɛya nka fatigaba ka fɔ la a ko mun ye Sogɛli Kɔbala Mayiga n'o b'an ka premier ministre ko fɔ ale ka miirina na ale ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye o hakilina mun n'a talen filɛ nin ye Assisi laban o la k'a jira k'a fɔ ko mun ye jɛkulu dɔ bɛna sigi sen kan ne président n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i ye fɛn kɛ fɛn mun ni fanga bila o ka kan fanga bɛ sina ka posi ka bɔ i bolo ten a ma kɛ ni coup d'état ye mun ye Sogɛli ka miirina a n'a ka hakilina o ye o yɔrɔ nin ye fasiri don sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔ Sikuba ale kalimitigi ye Mari Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n'o bonya diyara n ye min ye awɔ i k'a dɔn Asimi Goyita Ali Jiginɛ awɔ i k'a dɔn ale kɔni kumana kosɛbɛ min ye awɔ i k'a dɔn ko Asimi k'a ka wuli ka jɔ kɛ politikimaa minnu bɛ ani minnu bɛ kuma caman ni dongabɔw la olu k'u daw minɛ cogo min ko anw kɔni an b'a kalan mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ la nɔgɔyali bɛ an bɛ taa Musa Saran Kamara n'o i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye awɔ i k'a dɔn ji gosi min b'a jukɔrɔ n'o ye gan mɛn a b'a yɛrɛ ɲini kɔni siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn négociation min bɛ n'a bɛ anw ka autorité n'o bɛ fanga tigilamaw ko fɔ ani CEDEAO min b'u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ transition min bɛ n'a jirala k'a fɔ san 5 o ka fara a kun dama kan min ye CEDEAO mɔɔw ye u m'a bila dagirinda la dɛ o nɔgɔn bɛɛ lajɛlen na u y'u yɛrɛ ɲininka sa sɔrɔsikɛ in a n'a ka jɛkulu bɛ fɛ ka mun kɛ dun ko b'u kɔnɔ u bɛ fɛ k'an ka awɔ i k'a dɔn nadaga bɔn de wa o nɔgɔni bɛɛ don n'a nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mercredi don o ye don jumɛn de ye lundi
janvier, mars, avril. Il y a format. La il y a format ça. Il y a format. Lundi, janvier, les 7 jours de la semaine. Les 12 mois de l'année. Les 12 mois de l'année sont janvier. Au lundi. Ou les 12 mois de l'année. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Les 7 jours de la semaine. Les 7 jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. An ka dɔgɔnɔkɛ tun b'a fɔ ten. Ayi. A bɛɛ n'ala cɛ. Monsieur tun b'a f'i ɲɛna ten. Monsieur tun b'a fɔ ko vendredi. An bɛɛ tun b'a fɔ ko vendredi. Dɔgɔnɔkɛ de tun b'a fɔ ko vendredi. A bɛ fɔ cogo min Garibu ne b'o de f'i ye koyi. Ala k'a ni sababa bɛn. Voilà. Mɔgɔ o kumana sa min ye nin ko bɛɛ ye. Wulikajɔ ni cɛsiriw i k'a dɔn olu de bɛ ka n'a bolo da. Masala ɲɛ Goodluck Jonathan. Mercredi don. Ko ni Ala sɔnna a ma i k'a dɔn a bɛ na anw fɛ Bamakɔ yan. A ka nali n'a seginna kalo tile 9 n'o ye janvier kalo ye. Ni Ala sɔnna a ma wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ kɛ. CEDEAO bɛ na sigi wɛrɛ kɛ tuguni. Min bɛ Mali kan kunkanko kuma min bɛ o fɔ. Terikɛ b'a ko n'i ye jateminɛ kɛ n'u y'a fɔ ko an ka min ɲini ka d'u ma n'o ye Koronu Garami. Waati minnu na kalataw bi kɛ ɲɔgɔn n'o tɛ ko kalo tile 31 n'o ye décembre kalo tɛmɛnen CEDEAO k'a bɛ i k'a dɔn Mali dafiri pii yalima a bɛ Mali kɛ kɔlɔn kɔnɔ ni k'a datugu yalima a bɛ Mali kɛ buteli kɔnɔ i k'a dɔn ko yanni kalo tile 31 cɛ n'a ma ci di olu ma Terikɛ b'a ko CEDEAO y'o min fɔ janvier kalo tile 9 nata ni Ala sɔnna a ma CEDEAO k'u bɛna ɲɔgɔn ye belebele k'u bɛn'o kɛ u ka cɛ min bɛ yen n'o ye Goodluck Jonathan i k'a dɔn ale min kun ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin anw ka i k'a dɔn ko in taabolo ma Goodluck Jonathan ni Ala sɔnna a ma kalo tile 5 Goodluck Jonathan a bɛ na anw ka ba Maliba in kɔnɔ a k'o de siratigɛ la décembre kalo tile 31 san 2021 an bɛɛ kun sigilen don sa ka CEDEAO kɔnɔ anw bolo ni dugu kɔni jɛra dɔrɔn CEDEAO i b'a sɔrɔ min ye i k'a dɔn u ye sankolo jigin k'a nɔrɔ tayi dugukolo la ka Maliko ban nka min ye CEDEAO ye hali bi u sigilen tora délégation belebele de wulila ka t'u nɔfɛ n'aw ma fɛn fɔ anw bɛna min ye ministre min bɛ yen n'a bɛ ministre des affaires étrangères coopération internationale Ablaye Diop a wulila a taara i k'a dɔn Nana Akufo-Addo n'o bɛ président ko fɔ min bɛ CEDEAO ɲɛmaaya la bi a taara sɛbɛnden di a ma i n'a fɔ an bɔra k'a jira aw la cogo min sɛbɛnden in kɔnɔna la min ye san 5 k'a daminɛ janvier kalo i k'a dɔn san 2022 i k'a dɔn san 5 k'o de di bɛ i k'a dɔn CEDEAO ma CEDEAO dun kelen bɛ k'i karanga fili ka i cɛsiri ko fo min ye février kalo san 2022 o min natɔ filɛ de dɛ kalo kelen ni dɔɔni ko fo karataw k'o ka labɛn Terikɛ b'a ko a k'o de siratigɛ la CEDEAO n'a ma ɲɛ sɛbɛn dara d'u ma Goodluck Jonathan o min bɛ taa ni ka sigi banbali la Bamakɔ i k'a dɔn CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a ko ni Ala sɔnna a ma mercredi don kalo tile 5 n'o ye janvier kalo ye Goodluck Jonathan a bɛ na anw ka jamana in kɔnɔna Nigeria ɲɛmakɔrɔ min filɛ nin ale kɔni i k'a dɔn u ye laɲini minnu kɛ n'o ma sabati anw kɔni ka wulikajɔ ale kun nana yan a nana yan kalo tile 21 ka na ci dɔw di n'o bɛ i k'a dɔn CEDEAO ka ci min bɛ yen ka n'u di Asimi ma Asimi kɔni y'a minɛ sa a lamɛnna nga anw fana ka ci ye min anw fana taara ka t'o dun CEDEAO kun y'a fɔ ko min ye i k'a dɔn anw ka maa dɔw bɛ yen ko olu ka i k'a dɔn nafolo ko k'a bɛɛ pɛnpɛn a kana se ka bɔ cogo si la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa 149 anw ka premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga o b'a la ko ka pɛnpɛn sigi olu bɛɛ kan olu kana se ka taa yɔrɔ si a ko kumana sa nin ko bɛɛ bannen o y'a jira k'a fɔ yanni kalo tile 30 cɛ ko ɲangini ye min ye kabini le 1er janvier k'u bɛ dɔ fara nin ɲangini in kan nafolo ko sira a n'a ɲɔgɔnna caman k'u bɛ i k'a dɔn anw dafiri u ka nin jugujuguya n'u ka nin waleya jugu ye an'u ka nin subagaya min ye Union européenne nanzaraw olu fana kɛlen bɛ k'u dɛmɛ i k'a dɔn nin ko in na yasa ka se ka i k'a dɔn jamana in ka se k'a bɛɛ ɲagami Musa Sakɔ Kamara l'indépendant a ko nin dabolo in de kan ni Ala sɔnna a ma i k'a dɔn kalo tile 9 Goodluck Jonathan i k'a dɔn dɔgɔ ale bɛna Bamakɔ yan kalo tile 9 awɔ kalo tile 9 Jonathan yɛrɛ i dɔ kɛ sa wallahi wagati bɛɛ bɛ pankuru dɔ kɔnɔ ka na an dala a kana a maa bɛ maa bali ka na wa aw ye jamana in ye jamana min ye bisimila jamana don an bɛ maa bisimila bɛɛ ko ka d'anw ye a dun fɔra ɲɛna ko den minnu lamɔna sugu fiyɛ kɔnɔ la maa ka wo ci t'o la bɔ a jate dɔgɔ
Ashimi, il connaît le terrain. Avec terrain donné ni soit si clair ne ye terrain la mamingo ka muchi rebelo ka ko be ka ya beke amina faransi be jugo ya ni tableau jugo fenfena ababe don Ashimi mamina ka suka wa Ashimi wo ka sajo wo u be Vladimir Putin ka kame iba ko kama ko wallahi wa ulu yere da bata ko ai shugel ba meni ni be irsiga ye ala jone ba on kala ko shugel ba meni ni be jone ba on kala irsikana shugel kera major dia ka kalan wati irsila ye télécommunication ni fon jara fe ne fle ka kuma bora kana chuma be irsika be ka temu be ka ko kororo ka yere ka shugel ndogo nungoni ni risu gona ala de bi funno yake nungoni tigo de bi nyambulu ay ko ngoni no wala sa faransi na ka je nyoko jugu de mugo sara ya ngoni ba ala de dili mali anga here bi fenfena ala ko no ay anga ala dili udi bismillah sigatala arajo en nura fm bi konoto an nani tomi murumuru duru la sidi o bi ka bo jela ko ci kunyumani wori dala de 76 33 43 03 manyela informateur ne ba sama kura ka gerena akodi ni ye fasiri gala jakulu ye olu ka fasiriye ko mun ne sangura mun no o damine le flani ya be 2022 ko fo anga jamana fama no be colonel Ashimi ko ta no ba ko fo abora ka fuli ne duwa do ngani ganya shi mali do ma mun ne fasirga bai akula da kula sango sana abi yelema ibe na ka fo ko mi jamana fama akoni me bo ka fuli ke ganya shi jamana kono do ma ni ka masa Allah taala ko o deli jamana kono ula o tratika la mun nya jamana fama no be colonel Ashimi ko ta ko fo akoni bora mun ne ka duwa benga maludonye munye sankura munno odam ne lefle na be 2022 ko kofo munye jamana fama no be colonel Ashimi kuita kofo ako 2022 munno odam ne lefle ni akaka sanye munye malidon ko ka be obeseka na ayra damani nyo chila la tuumuna ameseka nyo sembla tuumuna ka nyo mbolo ko mine munye 2022 ko akaka sanye munye lakana bada obeseka na nga jamana kono tuumuna adamine kaye fukata ko shimi tidal akana beseka na afanta nani bela jile la tuumuna munye nga jamana fama no be colonel Ashimi kuita kofo ako siga fota la sante mene ako ni agelera kosoba muya anga jamana ko konna ula ya sangura munno udam ne to flani be 2022 ko fo ako abani ni mali dembela jele ko fe akaka sanye muya basigi sa do anga sige anga kuma la kana be siga na anga jamana ko konna la tukumuna munya jamana fama Ashimi kota akafola ako munya 2021 ko konna la ni mai be na ka fo ko muya ko chama kera akono ma chama ne be uliko ni ngene ukarabara munya jamana ko yin kolila ako abe tashibla ke kanya su ubela jilema adugo benga ubela jile kwala ka bela jile ndawro ku usunya munje jabana famai ali bi akmara ako mamun be nuwati na ni uli bela silendo munje lakana ba mun be nuwati na ni uli benanendo abe dugo benga kanya su ufenema aka jafu bata bla mu siblula uli mun fena jogno no nuwati na dugo dombe kanya su ubela jile kuma munje jabana famai ako sigata la munje lakana balia akara sababu ni ga malidon do bo usigiro la nga tu usigiro wore ko ni watina ne gouvernement kele meka wuli ka joni ko o place nga kele ye mali de mun na bu usigiro la nga tu place sigiro wore o se na segin kana munye usigiro korola la kana o kona atumna jamana fama no be colonel Ashimi ko ta ko fo aka fola ako munye siga fo mun o baro bulodala aka ja ko ni mali sopa shiman kwa e ma ko ni o sigileni sabu ka siga fo akela sababu ye mi gele mun na be de mali donka mali do ira dama ka kuma di bela dilema munye shiama bo shiala bela jile ki ifalata fo asa munye jamana suba suma kura obeseka sigi tuumuna jamana fama no be colonel Ashimi ko ta ko fo nyema ako kale ni sonjara ko sobe usabu ka ni siga fo munna akera siga ta la ko ni mali kura nyema ko ni obara ko ni obula toy jamana fama ako alibi abe wole bla shifina kauma wala da ko ya abulo usabu ka munye jamana fama Ashimi ko ta ako ko munye fangai na yena abe demiso ni bulu fangai ala kan kisiga tanga na chena fana ko abe demiso ni bulu ako alibi munye jeunesse ye abu akilla kunu ka don ka fo ko mali kura munno o bara bolo dalen flani ne mobili kon do munye aggression ko obe munye shifina ko bolo ko munye jeunesse le be ka so be ninga duku ko ninga ayirwa musaka ko trafe aka ja fo ko na bla munye siga fola nyama munye makore ale be jamana joni akli na munye shifi obe jamana joni wuli ka joni chesiri oye mana fama Ashimi ko ta ako alibi abe wole bla munye jeunesse ma obe shifina ko ko fo fara no nga munye mali kura munno
baara daminɛ ko baara ko a bɛ se ka latimɛ cogo min na wa mun ye jamana fama ye hali bi a ye wele bila jeunesse ma dɛ o sabu kɛ a ko k'ale jigi o ye masa Alaw tala ye masa in kɔfɛ k'ale jigi ye sifinnakaw de ye dɔw bɛ jeunesse kofɔ a ko a b'a ɲini sifinnakaw fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni kɔni ka a jɛnsɛn nin waati na mun ye jamana marabaaw olu miirina ko nin hakilinata ye mun ye o de ye mun ye siraba kasara mun n'o bɛ maa sɔrɔ sanga nin waati bɛɛ lajɛlen k'u ka maaninfinw k'u hakili la kunu walasa mun ye siraba kasara ko o bɛ se ka ban cogo min na jamana fama a ko k'ale bi k'ale jigi kɔni bɛ mun ye sifinnakaw kan tiɲɛ barajugu mun n'a bɔlen ka segin kura ye n'o ye coronavirus ye ɲɛ ma siga t'a la ko a seginna kura ye o kɔnɔna la k'a b'a ɲini mun ye jeunesse fɛ ka wuli ka jɔ kɛ mun ye fɛɛrɛ minnu tigɛlen don nin waati na mun ye coronavirus maaninfinw bɛ se ka kisi a tɔɔrɔ ma cogo min na ko jeunesse ka a sɛbɛkɔrɔsɛbɛn la jamana fama a ko a tɛ se ka bɔ kuma in na cogo si la f'a ka taa si bila kɛ nin waati na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maliden minnu bɛ Mali kɔ kan a ka jali minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ la nin ka taa si bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma f'an ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔkulu jɛlen ko o de bɛ bi fɔ 2022 mun daminɛlen filɛ nin a ka kɛ bɛn san ye jamana kɔnɔ a ka kɛ mun ye lakana nali jamana kɔnɔ malidenw k'a daminɛ Kayi fo ka taa gosi Kidali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka munumunu lafiya kɔnɔ cogo min na hakili don an y'a sama ka bɔ information kɔnɔ la hali n'e ka ɲɛma i bonya o b'a la no Modibo Ndaw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Modibo awa i k'a dɔn kuma de don n'o tɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna le 5 de le 9 o ye CEDEAO ka wulikajɔ de ye min bɛ tali kɛ Maliko la an bɛ Modibo fo ka waleɲuman dɔn waati dɔw bi kɛ ni kuma telera i k'a dɔn faamuya hakili b'a tɔ dafa Ala k'a ni sababa nɔgɔ hali bi an bɛ taa min ye nation la dépêche a b'o de kɔnɔ an b'o ta a kumanen bɛ awa i k'a dɔn min kan Dieu veille l'œil ale de kuma bɛ a ko i k'a dɔn fɛn duuru bɛ yen fɛn duuru min kan ka kɛ sababu ye an kan ka transition i k'a dɔn a solonna don k'a dɛmɛ san duuru tɛ dɛ san saba i k'a dɔn transition u bɛ se k'o kɛ cogo min a bɛ se ka to sɔrɔsiw bolo cogo min pendant 3 ans a ko i k'a dɔn an ka misali ta i n'a fɔ Ghana o misali kɛra cogo min n'an y'olu da ɲɔgɔn ma o b'a ka ca Ala fɛ faamuya caman bɛ an bɛ min sɔrɔ Ghanaianw ka ɲɛmaakɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ Jerry John Rawlings n'a b'ale ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ale kun dimina a n'a ka cɛdenw u ye fanga d'Afrique san 1979 o y'a sɔrɔ maa caman bɛ min b'u bɛnna la nka 79 min ye Jerry John Rawlings a kelen kɔ ka jamana k'o fili i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw kelen a y'a di politikimaaw ma a y'a di civiliw ma fanga dilen civiliw ma nɔgɔ san 2 kɔnɔ i k'a dɔn yuruguyurugu ni ɲamirijugu o nana juguya k'a k'i b'a fɔ ko kabiri Ala ye jamana in da firili b'a kɛ ka ɲɛsin sabu i k'a dɔn yuruguyurugu de tun ka ca Jerry John Rawlings ale dimina a dimi kojugu a wulila tuguni ka na coup d'état kɛ bi a ko n y'a dabɔ min kama ka tila k'a di i k'a dɔn civiliw ma u ka jamana in mara y'a ja min ye i k'a dɔn jugujugu ta a jugu bila dɔnkelen ɲɛgwa ye a k'o de siratigɛ la ale kɔni fana a b'a ka coup d'état kɛ a nana coup d'état kɛ san 1981 nɔgɔ a ye san 10 a y'o de fifa a bɛ fanga la san 10 o kɔfɛ karataw i k'a dɔn a yɛrɛ nana démissionner ka bɔ sɔrɔsiya la ni k'i présenté i k'a dɔn karataw nalen san 1992 John Rawlings a kɛra ɲɛma ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen 97 o fana bolo dara Jerry John Rawlings a kɛra ɲɛma ye o kɛra Ghana Fasiriki b'a ko a ko jadu maaw n'a fɔ ko Ghana 79 lama ani Mali bilama maaw n'a fɔ ko i k'a dɔn filijugu don nka danfara jumɛn de bɛ Mali 2020 ani Ghana 79 danfara jumɛn de bɛ i k'a dɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ Fasiriki b'a a kɛ mɛ k'o tobi sigi a ko n'i y'a jateminɛ min ye i k'a dɔn ale kɔni bolo san 3 min ye i k'a dɔn o ka di transition mɔgɔw ma u ka baara kɛ o san 3 kɔnɔ sabu kelen n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka coup d'état min n'o kelen filɛ nin nɔgɔ san 8 fu o de tɛmɛna jamana in kɔnɔ yuruguyurugu ani ɲagamili jugu jamana ladonko juguya o de kɛlɛla o kɔnɔ san 3 dilen ninnu ka se ka baaraw kɛ ka se ka wulikajɔw kɛ min bɛ se k'a to i k'a dɔn sira ɲumanw bi ta walasa jamana ka se ka basigi o bɛ anw tɔɔrɔ ni mun ye ko n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ don min ko bi ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'i bɛ i k'a dɔn fɛɛrɛw kɛ ka dangari transition la sabu i k'a dɔn se bɛ aw ye aw bɛ se ko la nɔgɔ n'an y'a kɔrɔbɔ i k'a dɔn Jagasere dɛ a ko tɛmɛnen kɔ filanan ye min ye san 3 transition o bɛ kɛ sababu ye a b'i n'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka mandat tɔni i k'a dɔn o de bɛ dafa ka dɔɔni fara a kan baara ka kɛ a kɛcogo ɲuman na sabu a kun b'i bɛɛ kunna bɛɛ bɛ sigi ka i bɛɛ ka mandat kɔnɔ n'an kun b'o kɔnɔ an k'an sigi ka ninnu fana ka o waati in lajɛ u wulikajɔw ka kɛ
olu ka se ka baaraw kɛ yalasa élection ka se ka organiser parce que ba ko a ko gouvernement cité i bɛna ni min ye Mali kɔnɔ bi gɛlɛya min bɛ Mali da la problème minnu bɛ yen hali n'i ye san 10 d'u ma o se ka problème kɛ ka ban nka min ye aw ka dɔ ka wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ ka subasimanw da ka sira ɲumanw latɛmɛ a n'a ɲɔgɔnna caman maa bɛ se ka bɔ ni minnu ye ani maa bɛ se ka baara kɛ ni sira minnu ye o de ɲɔgɔn tɛ nka ka n'an sigi ka transition bâcler k'a kɛ i b'a fɔ ko aw ka dɔn an ka sirati ko la o suma ko o dugumajɛ fɛn wɛrɛ ka n'a kɛ an na min tɛ nin si ye a ko i k'a dɔn o ye fɛn ye fɛn min n'a bi kɛ kɔlɔlɔba ye sabu 5e coup d'état an kana siga o la parce que ba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ ka transition aw k'a dɔn a ɲɛmaya aw k'a dɔn transition ka aw di aw k'a dɔn civil ma o kɔni bɛ kɛ sababu ye ka danayabaliya k'a tɔ sinsin sabu min ye aw k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ anw ka population bɛ don minɛ ko bi u tigɛlen ti maa la ka politique maaw bɔ u tigɛlen ti maa la k'an ka aw k'a dɔn nɛnkunfilatigi ninnu k'olu bɔ a ko de siratigɛ la min ye misali min bɛ di aw k'a dɔn 2018 n'i ye jateminɛ kɛ candidature unique min n'o dira élection présidentielle ko sira fɛ n'o kɛra cogo min na o ma dogo maa si la a ko tiɲɛ don politique maaw bɛ anw fɛ yan minnu kɔni jɔlen don u bɛ anw fɛ yan minnu hakili juru canen don u bɛ anw fɛ minnu walalen don nka n'u nana don aw k'a dɔn u ka dɔn in na siga t'a la f'u bɛɛ ka jɛ ka dɔnsen kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to maaw bannen b'u ye a ko k'a laban sa min ye aw k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye a ko farafinna min ye aw k'a dɔn kumakan dɔ bɛ fɔ anw ye sanga ani waati a ko maa min ye wara fa wara kunkolo bɛ di o de ma a ko kuma na sa min ye aw k'a dɔn anw ka sɔrɔsiw minnu filɛ nin n'u kɔni kɛra ka coup d'état in kɛ nin cogo in na f'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ u cɛya jɔyɔrɔ k'u cɛsiri min bɛ se k'a to aw k'a dɔn wuli ka jɔ ni cɛsiri o bɛ se ka kɛ cogo min ka sɔrɔ a ma kɛ kɔlɔlɔ ye parce que b'a ko a ko min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye a ka lajɛ min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka lafiya cogo min n'o tɛ misali min kɔni dira ganakaw ka misali n dɔgɔ o kan ka kɛ misali ye min bɛ taa ban Maliba kɔnɔ yalasa anw bɛ se ka lafiya cogo min ala k'an ni sababa bɛɛ parce que filɛ min ye aw k'a dɔn la dépêche u ka bidon bɔli i bonya b'a la awɔ tabarikala ayo John Rawlings n b'a f'i ɲɛna ni anw ta in ka jugu ni John Rawlings ye a bɛɛ ni k'i cɛ a sɔn ma ɲinɛ cɛ o n dɔgɔ sisan de jamana développera ka se hakɛ dɔw ma u nana jɛkulu subagaw ni kirikara dɔw CEDEAO de Union européenne de François Mitterrand Emmanuel Macron n t'a dɔn mun ni mun o kunda sugu bɛɛ bɔlen don bi n'o tɛ n dɔgɔ ninnu ka to ka baara kɛ a banna ni baaraw kɛra ka ban jamana bɛ basigi jamana bɛ diya mais n'an ko an b'a bɛɛ kɛ bɛnja ni yɛrɛsagokɛ ye la démocratie la politique démocratie de ye anw sudu a banna politique de ye anw sudu an kana ɲɔgɔn nɛgɛw la dɛ u ye waati caman kɛ fanga mais surasi ninnu caman ka o fanga u tun bɛ dɔ de ka ordre kɔnɔ Charles de Gaulle tun tɛ ala k'an ni sababa Charles de Gaulle tun tɛ surasi ala k'an ni sababa surasi tun tɛ wa siga t'a la a ma Faransi wuli ka jɔ wa a kɛra hali n'a ko ko surasi ayi b'a dɔn bɛ sogo la o nka démocratie tile in tɛ wa mais an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye jamana ka hɛrɛ bɛ min na dɔrɔn an ka kuma o kan sumabatɔ ale wuli ka di ni kalaban ci o tɛ wuli abada an ka taa prix min livre bɛ bɔ ni ale ye ni n bɔra n'a ye mun ye FA a kumalen don a ko hali bi bolo di ɲɔgɔn an ni Rusilakaw ni ɲɔgɔn cɛla la min ye Rusilakaw ka formateur nalen kɔfɛ ko mun ye sira o kɔni bɛna di maa minnu ma o ye mun ye jagokɛlaw ma sisan koyi mun ye sɔrɔbosobaw ko siga t'a la ko Mali sɔrɔbosobaw ni Rusilakaw ka sɔrɔbosobaw ɲɛma ko bolo di ɲɔgɔn ko o baara ko o bɛna daminɛ parce que b'a mun ye FA ye a ko waati mun na kibaruya kɔni k'o sɔrɔla a yira k'a fɔ ko mun ye Rusiw ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔsiw ni k'u kalan kɛlɛ la k'u kalan marifa cicogo la ko olu kɔni nana an ka jamana o kɔnɔna la o wuli ka jɔ fana de la ko baaraw bɛ senna nin waati in na ko mun ye opérateur économique fana ye n'a bɛ Rusilakaw ka opérateur économique ko fɔ fo ka taa fara mun ye an yɛrɛ ka jamana o kɔnɔna ma opérateur économique ba minnu bɛ yen don n'a nataw la ko siga t'a la k'u bolo di ɲɔgɔn ma kɔni ko o bɛna tɛmɛ ni jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛla la jako yɛrɛ kɔni bolo o kan dɛgɛba ka fɔla ko kibaruya in kɔni ko a bɔra ka binti caw mun ye décembre kalo tile 28 tɛmɛnen mun ye Rusiw ka lasigiden mun bɛ anw yɛrɛ fɛ yan jamana kɔnɔna la n'an k'a ma ko Igor Gromyko ale kɔni ye nin kibaruya in bɔ ka di mun ye sigi dɔ kɔni o kɛnɛ kan jɔnjɔndi dɔ o kɛnɛ kan dɛgɛba ka fɔla a ko mun ye Igor Gromyko n'ale ye Rusi ambassadeur ye jamana in kɔnɔna la a kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko Mali ni Rusi bɛ n'u bolo di ɲɔgɔn ma baara caman de la o baaraw la mun ye lakana ko o tɛmɛnen ka fɔ ka bɔ yen ko ɲinɛ ma kɛ jagokɛlaw ko koyi o sabu kɛ mun ye entrepreneur ye ka taa bila mun ye opérateur économique la mun ye Rusi taw fo ka na fara mun y'an yɛrɛ ka jamana taw kan ko duwa kun n'a nataw la ko bolo di ɲɔgɔn ma ko o baaraw bɛna dabɔ mun ye Rusilakaw ko a lasigiden dɔ bɛ Igor Gromyko ko fɔ a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko
Nigeria gansa ko bɔra ngana daw ma ko an ka akɛ wale ko an k'o kɛ ko an ka taa ɲɔgɔn fɛ an ka segin ɲɔgɔn fɛ mun ye Irilakaw ka ambassadeur Igor Gromyko a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko ni jamana fila in kɔni ko bolodunɔgɔ ko bɛna tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la jago o sira fɛ fo ka taa bila mun ye sira caman kɔni u fɛ mun ye ni Irilakaw ka ambassadeur ɲɛma hali bi a kumara a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye mun ye jamana ani Mali ani Irisigiw bolodunɔgɔ ma baara caman na a ko kabi indépendance bɛ don an fɛ yan waati min ko Irilakaw k'u ni jamana in kɛlen bɛ k'u bolodu ɲɔgɔn ma ko baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na mun ye Irilakaw ka ambassadeur hali bi a kumara dɛ a ko mun ye Irisi ye est-ce que t'a la ko Irisi bɛna jamana in dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen de kan a kɛra mun ye lakana ye wo kɛnɛya wo fo ka taa bila jago bolo kan o mun ye Irisilakaw bɛna jamana in dɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kan ko a kan ka dɔn k'a fɔ ko mun ye Irisilakaw ye k'u bɛna dɛmɛ fana ta ni ka an sɛgɛrɛ ko mun ye organisation internationale fanfɛla la a ka ja fo ka taa bila ko mun ye ONU yɛrɛ fanfɛla la kosɛbɛ k'u bɛna dɛmɛ fana ta ni ka jamana ni ka a sɛgɛrɛ waati do an y'a sama ka bɔ pilim libiri kɔnɔna la ale talimdali tigɛ i bonya o b'a la nɔgɔ kuma ɲɛna nɔgɔ min ye awayika dɔ kirikali sidibe silisa awayika dɔ ale kɔni ko k'o ka ci di maliyɛnw ma ko k'a f'u ye ko ni awayika dɔ CEDEAO ko k'a ti sɔn an ka san 5 ma k'an ka wuli ka fan bɛɛ k'an senɔ ye k'an k'a kɛ san 10 ye k'an k'a kɛ san 10 ye ala k'an ni sɔn bɛɛ nɔgɔ yan'an ka taa ni gafe n bɛ na cikan dɔ f'i ye i k'a fɔ minisiri ɲɛna min ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma Mali ye fanda jamana ye maliyɛnw sɛgɛnnen don an dɛsɛn bɛ k'an ka malo bɔrɔ sɔrɔ an dɛsɛn bɛ k'an ka ji sɔrɔ an bɛ ka nin bɛɛ muɲu sabu jamana bi taabolo min kan bɛɛ b'a dɔn anw ma dɔ wɛrɛ ɲini aw fɛ samata sɛgɛw bi taa ndolanci bin na samata sɛgɛw ka nisɔndiya an'u ka supporteli maliyɛnden bɛɛ ka girin ka samata sɛgɛw supporter dɛsɛbatɔ ka na yala setigi ka na yala foyi den kelen aw ma se ka anw sara ni dɔ wɛrɛ ye minisiri don wa fédération don wa maa kɔni ma se ka nin ɲɛdɔn aw ma se ka anw sara ni dɔ wɛrɛ ye ka taa maillot de dilan maillot ka na gulokini den kelen masa jabaru est-ce que gulokini den kelen ko ala ma taa ko fo anw ka to sa aw bolo ko 7,000 ala 7,000 o malobɔrɔ joli dɔw b'o san k'u yanga n'o ye k'u dusu gosi n'o ye parce que se bɛ olu ye a b'e kun 7,000 n'i ye 7,000 di dutigi ma bi a bɛ min k'a la bi bilahi a b'a dɔn a t'a don maillot la gulokini den kelen 7,000 aw ma se ka maillot ni kɛ 1,000 ni 100,000 o yɛrɛ ka ca yɛrɛ jamana bɛ taabolo min na a ka ca ayi hali o yɛrɛ c'est abordable o 1,000 ni 100,000 o bɛ ɲɛ dɔɔni 5,000 fara 10,000 fara hali 10,000 fara yɛrɛ c'est abordable ɲama ne ye communiqué ɲɛ ko ne ye n bolo d'an kun mais ka taa maillot kɛ 7,000 yɛrɛ dama tɛ dɛ ka tila ka communiqué kɛ tuguni ko ni min taara maillot wɛrɛ bɔ k'o feere 1,000 ou bien 800 ou bien 400 ko n'olu y'o minɛ k'o bɛ taa kaso la bon aw bɛ fɛ an ka église supporter cogo di aw ye matière ni fɛn minnu don a ka gulokiw la a y'o bɛɛ bɔ a la a y'an ka koto a y'an ka gulokini dilan ka d'a hali n'a ye t-shirt dilan an bɛ taa bilahi hakili tɔgɔra an b'a dun a bɛ don mais 7,000 et puis an bɛɛ nisɔndiyalen bɛɛ bi maa si ti kuma kosɛbɛ bɛɛ sigilen bɛ k'a lajɛ 7,000 église bɛna taa jouer ministre bɛ se k'a san 7,000 kɛ o ka sara b'a permettre a ka conseil bɛ se k'a san min ye journaliste n'a ka di ye e bɛ se k'a san 7,000 kɛ i ka sɔrɔw n'i ka a côté b'i permettre kosɛbɛ min b'a sɔrɔ de gauche à droite buruja capu o b'a sɔrɔ cogo min o b'a ɲɛdɔn e min ye tunkaranke yan fɛ e bɛ se k'a san kɛ mais min bɛ taa ka nakɔ foro la ni Mali guloki o b'a san cogo di a faso guloki e tɛ se ka gulokini dɔ bɔ nɔgɔya la a tɛ ka min san a ka 1,000 a bɛ kariya ko min don ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ ko fo 7,000 et puis vous nous demandez de supporter les aigles n'a danna aw ma aigle tɛ foyi ɲɛ walahi an kɔni b'u supporter mais n'a danna aw ma samata sɛgɛw tɛ taa yɔrɔ si aw yɛrɛ ŋaniya man ɲi ni ye mun ko sugu ye aw ŋaniya kɔni a ɲɛnama ma ɲɛ o y'u kungo ye anw b'an ka aigle supporter an ka Mali 7,000 ka taa maillot kɛ jusqu'à 35,000 dɔ bi dɔ ka fandaya dɔ bi bolo dɔ ka fandaya kan Mali kɔnɔ an kan ka nɔgɔya kɛ sira minnu na an tɛ nɔgɔya k'olu la o de kama ne b'a f'i ɲɛna c'est l'occasion pour vous ka maillot kɛ 800 1,000 ye pour que maliyɛnden bɛɛ ka san o to yɛrɛ min bɛ san o yɛrɛ la o bɛ caya n'a ka 7,000 o de kama ne b'a f'i ɲɛna ko bana bɛ na aw bɛ fɛ an ka sɔrɔ donc i kan ka don hali i man ka don da min fɛ i bɛ taa don o fɛ pour avoir les 35,000 francs pour que ka se ka maillot san o bɛɛ lajɛlen aw ko ala ka ɲɛ ala ka non vraiment fɛn ko et puis u bɛ tila ka nin communiqué sugu bɔ quoi
fo ni yew da ma réseau de qui veulent minnu bɛ fɛ ka balo nin ko in na ministre des sports la a bɛ k'a se kɛ dɛ a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri ni fɛn bɛɛ la mais a bavier turew ni fɛn tɔw ninnu n'u bɛ ka ko in kɛ cogo dɔ la u k'a lajɛ dɛ u ni Ernest yɛrɛ fasoden a ka d'an ye a dun fana ka kuma de ko nɔgɔya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'ale bɛ yen bon nin ye nɔgɔya ye wa nin tɛ nɔgɔya ye nin ye gɛlɛya ye 35 mille maillot kelen bulukini kelen hali kurusi t'a la a ka ɲi kuma ka ɲi Ciga mɛnna o non mais c'est trop Ciga mɛnna siga t'a la Ciga mɛnna ne yɛrɛ ye ko bɛɛ fɛn nin fɛn na a ka ɲi k'a ka ɲi walayi sabali a ka ɲi a ka ɲi sa awɔ 7000 in de cayara ma quoi a ka ca o Mali maaw filɛ nin a ka di n ye mais 7000 ka ca hali ni ye 7000 d'e ma bi k'e ka taa don maaw la ne b'a don n ka radio la o ko in bɛ ye de ne b'a dɔn a technicien ma sara a banna 7000 maaw ka ca fɛnw ka ca duloki kelen ne bɛ n ka kɔrɔlen don a banna Amadou Dambele Silasi o bɛ Gabon o ye kɔrɔlen in san ka di ne ma a ma tɛmɛ 1500 joli a dilanko ɲuman ka tila ka n tɔgɔ sɛbɛn a ka mayi kan numéro 7 CR7 voilà o bɛ n bolo n bɛ to k'o don ka na o bɛ n ka dɛgɛ nɔɔni wa ka maillot ta ye wallahi ay Momo Kamara Mali kura mani fɔ ne ma ko décision bɛ ta ala i b'a fɔ ko ne bɛ n ka kɔrɔlen de k'u ka maillot ta minnu bɛ se k'a san a ye taa san aw ka yanga n'a ye Facebook sanfɛ o y'aw ka koya yɛrɛ bolo anw bɛ da hali ni y'a d'a ma Ramon t'a dɔn a la n dɔgɔ hali bi an bɛ taa Ablaye Ouattara ale ka fasiri don a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko info matin Ablaye a y'a jira k'a fɔ min aw k'a dɔn an ka maakɔrɔ dɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ aw k'a dɔn Thierno Asi Diallo ye nɔgɔ ala tun tɛ diinɛ ministre ye ala tun tɛ diinɛ ministre ye i bɛ ka bɛn waati min na wa a bɛ kaso la bi a fɔ sugu jumɛn diinɛ ministre détournement des recettes et des dépenses liées au pèlerinage wari ko yɛrɛ hiji ko ta sira yɛrɛ koyi an ka yen bila Thierno Asi Diallo en prison an ka yen bila ne y'a fɔ wa ayi ne bɛ kɛ ne y'a fɔ wa Thierno Asi Diallo en prison o ka n'o kɔrɔ ye mun ye k'a bɛ kaso la mɔgɔ ale minnu bɛ kuma fɔ ko son excellence Alhaji Ibrahima a ka son excellence yi ti ne tɔɔrɔ quoi a ka min kun bɛ ne tɔɔrɔ a bɛ t'i sigi Ami de kɛrɛfɛ ko tanti Ami fa b'o sigi a bɛ ka muso ala cɛ ko tanti Ami ne kun bɛ tilen k'o f'a ye o ne ma nin ye kuma jugu ye dɛ ko tanti Ami Thierno Asi Diallo ko tanti Ami a bɛɛ de k'i kɛ i cikɛlaw ka wari walayi nin ye kuma jugu ye dɛ nɔgɔ min ye ministre des affaires religieuses ani culture y'an ka diinɛ ministre Thierno i k'a dɔn Umar Asi Diallo i k'a dɔn k'a fɔ k'a welela a welela mɔgɔ jeninen kan min ye i k'a dɔn Cour suprême du Mali est-ce que de mandat de dépôt olu de y'a da kan kuma dɔw kalo tile 31 san 2021 a y'a jira k'a fɔ sa nin ko in di dɔwɛrɛ Thierno Asi Diallo min ye bureau du vérificateur général o de ye wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ Thierno Asi Diallo i k'a dɔn ɲamili dɔw i k'a dɔn olu yera a fɔ k'a ye ɲamili dɔw kɛ i k'a dɔn k'a ye tiɲɛni dɔw kɛ o de siratigɛ la Thierno Asi Diallo an kɔni bɛ donni minɛ i ko bi n dɔgɔ i k'a dɔn k'a bɛ kaso la a tan bɛ Bamakɔ kura i k'a dɔn a kanuba minnu bɛ yen a kɛrɛfɛmaa minnu bɛ yen yɔrɔ ni nin ko sugu kɛra bɛɛ b'i ta fɔ olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔw kɛ k'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ cɛjugu dɔw bɛ yen k'olu de kɛn bɛ Thierno nɔfɛ Terikɛba ko a ko Cour suprême min bɛ yen ne i k'a dɔn o bɛ anw bolo yan ale kɔni ye mandat de dépôt mandat de dépôt da Thierno kan ministre kɔrɔ diinɛ ministre fo ka taa n'a ye k'a daminɛ san 2016 2017 2018 nin jɛ min wulikajɔ bɛɛ a ko tandi Ami i k'a dɔn ale de filɛ nin ye i k'a dɔn ka ɲagamili jugu ta vérificateur général de côté a ko 600 000 ani 639 639 millions de francs CFA Thierno Asi Diallo k'o de gɔngɔn bɛ a nɔfɛ parce que b'a ko a ko Thierno yɛrɛ maaw de bila minnu bɛ sɛbɛn i k'a dɔn signé compte sira wɛrɛw fɛ k'a sɔrɔ i k'a dɔn sariya ma o la ko dɔn o de ye fɛn ye fɛn min i k'a dɔn a kɔlɔlɔ barika ka bon kosɛbɛ a kasa jugu wuli yɔrɔ i k'a dɔn o de ye o ye Thierno Asi Diallo jali in taara sira o sira fɛ a munumunu na cogo o cogo a bɛɛ kelen bɛ ka fasiri i k'a dɔn fasiri kɔnɔ i k'a dɔn n'o ye informateur o ka bidon bɔli nka fasiri kɛba a y'a jira k'a fɔ sa minisiri waati tɛmɛnenw na nin kuma in kun wulila nka a ye sɛbɛnden dɔ bɔ ka kuma sugu bɛɛ fɔ k'a jira k'a fɔ hakilina ni miirina minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin ale ma ko tiɲɛ tɛ Mali kura nalen justice kura nalen min tɛ i k'a dɔn fanga kamankɔrɔ bɛɛ libéré don bɛɛ b'i yɛrɛ ye o kuma sa Thierno Asi Diallo an bɛ donni minɛ ko bi n dɔgɔ i k'a dɔn lutte contre la corruption délinquance financière tanti Ami ka Thierno Diallo nin ye tanti Ami den tatɔ ye a bɛ kaso la tanti Ami den tatɔ filɛ nin ye Ala k'a ni sababa bɛn Ablaye Ouattara informateur tanti Ami ka Thierno Diallo a ka foli a ka sɛbɛn don ne ma ne yɛrɛ bɛ maanifin kabako ye o
nka bo de fɔ ko tanjami ne yɛrɛ y'a ne a sɔrɔ ne kun bɛ oxygène na kuma bɛɛ ne kun b'a fɔ o y'a sɔrɔ a bɛ fanga la n ko cɛ dɔ ka fɛn min kelen min kɔni man ɲi i ye minisiri kuturu de ye ka to ka t'i ɲɔngiri parce que burama muso don première dame don o ye tiɲɛ ye a bɛ faamuya mais tanjami wa in ka ca sa dɛ ala k'a ni sababa bɛn tanjami n'a de kun bɛ ka bolo da i kan bi kɔni cour suprême a b'u bolo ni yɛrɛ tɛ hɛrɛ dɛ présidence kɔni an ka taa waati y'a ta tɛgɛ ma min b'i bolo fɔ ne ma fasiri an bɛ taa n'a ye hali bi arajo ye Nuru FM ye arajo ani naani tɔ min muru duuru an bɛ na seli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la 76 33 43 03 le pays ne b'ale ta Amadu Jara Jarakɛ a kumara a ko mun ye san kura minnu o bolodalen filɛ nin ye mun y'an ka jamana faama ye n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ siga t'a la mun ye kasuden maa 500 ani maa 1 ɲɛma a ye bolo bɔ olu bɛɛ lajɛlen kan ni k'u bɛɛ lajɛlen garasi ye awɔ ɲɛna Fatike b'a ka fɔ la a ko an ka jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goyita n'o bɛ ale ko fɔ a ko ni ye kunnafoni bɔra mun ye minisiri mun bɛ n'o ka baara bɛnnen don an ka kiiri bunakun kɛnɛ ma n'o bɛ ka sunko o ko fɔ a ko mun ye jamana faama ye n'o bɛ colonel Asimi Goyita ale ko fɔ k'a kɔni miirina ta ka hakilina k'o ta ni san laban in kɔni na mun ye kasuden maa 500 ani maa 1 olu bɛ se ka bɔ olu kan na cogo min na sabu kɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka Bamakɔ kasubonba ɲɛma siga foyi t'a la a sibakɔrɔ falen don tɛntɛntɛn banajugu minnu n'o dun bɛ senna nin waati in na n'o bɛ coronavirus ko kofɔ ko fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ kaso kɔnɔna la maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ kaso kɔnɔna la ko fiɲɛ bɔda bɛ se ka d'u ma ko jamana faama kɔni a y'o baara kɔni ni k'o boloda Fatigeba kɔni ka kuma la a ko jamana faama a filɛ ka nin baara min kɔni ni k'o boloda nin tɛ ale maa fɔlɔ ye ka nin kɛ koyi ko waati tɛmɛn'o la mun ye jamana mara mɔgɔ bɔda tun bɛ yan mun ye musaka wɛrɛ tun bɛ anw fɛ yan olu fana ye nin baara kelen ni ka a kɛ maa 500 ani maa 1 kasudenw na mun ye bolo kɔni ko a bɔra olu kan wa olu bɛɛ lajɛlen garasira fasiri don an y'a sama ka bɔ le pays ale kɔnɔna la Amadu Jara ale kanukalatigi Madu Mayiga ɲɛma i bonya o donc an bɛ fasiri da yan waati sera an kun ye min fɔ n'o ye nɛgɛko yɛrɛ ye k'a dɔn waati y'an ta an tɛgɛ ma kunnafoniw cayara o kumana sa an bɛ kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ fo